Idol, mayong hapon, April 29, 2026. Idol, pasensya na karon pagka-post kay nabisi gyud og idol. Kung nakita mo yun na video idol, paki-share idol o paki-follow katong pagka-follow o paki-like idol. Idol ang atong number mo ni idol nasa tong idol, short sa city idol. Ug idol, i-share niyo idol katong mayo sa pa idol nasa comment section idol akong cellphone number o message lang mo idol tagaan ta mo. Ug idol, ang ato probables number na idol napod gihapon sa comment section idol. Pili lang mo idol kung nasa inyo ha, short sa city. Ug idol, paki-share idol ha, paki-follow kung nakakita ning video idol. Mo ni idol, pili lang mo idol, given nato idol 57. Pili gyud mo idol. Kung dili mo ganahan sa 5 idol pamaris, na line idol ug nasa comment section idol ang nindot. Good luck.